السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام في درس جديد خاص بمستوى الثالثة إعدادي. في هذا الفيديو غادي نشوفو لا بروميير بارتي ديال الدرس ديال لي راسين كاري باش ما نطولوش بزاف وتعمل فائدة، ونبداو على بركة الله. Le racine carré d'un nombre réel. Soit A un nombre réel positif. Le racine carrée de A est un nombre réel positif, x, tel que A égale x au carré. Et on écrit racine carrée de A égale x. On a un exemple. Racine carrée de 9 égale 3. Car, car 9, il faut la racine carrée, égale 3 au carré. Racine carrée de 16 égale 4. Car 16 égale 4 au carré. Racine carrée de 25 égale 5. Très bien. Et 25 car 25 égale 5 au carré. Et ainsi de suite. Règle 1. Si A est supérieur à 0, alors racine carrée de A au carré, donc égale racine carrée de A, le carré فوق la racine carrée, égale à A. يعني أن الراسين كاري تيمشي مع الكاري، تتبقى لي داكشي اللي في وسط الكاري. ناخدو إكزومبل، راسين كاري ديال 11 أو كاري، اش غادي يكون تيساوي؟ هو 11. راسين كاري دو 11 أو كاري هو 11. راسين كاري ديال 3 أو كاري، يعني نطبقو القاعدة هي 3. Racine carrée de 4 au carré. Donc, il y a 4. Par contre, si A est inférieur à 0, ça veut dire un nombre négatif, alors racine carrée de A au carré est égale à moins A. نزيدو الموان باش يعطيني un nombre positif. وقلنا في définition, le racine carrée d'un nombre réel est un nombre réel positif. Exemple ديال un nombre inférieur à 0. Ou moins 7, ou moins 3, ou moins 11, et ainsi de suite. Gars les nombres, le signe moins, négatif. Donc, le racine carrée de moins 7 au carré. Mais il y moins 7. Moins 7, c'est un nombre négatif. Positif, moins plus 7. ولا بغينا نشرحو علاش le carré ديال أي عدد est un nombre positif. ممكن نعاود نكتبها بشكل آخر، نقول racine carré de moins 7 au carré هو le racine carré de 7 au carré. Le moins 7 au carré هي 7 au carré. حيت الموان تتمشي مع puissance paire. Donc هي 7. باش ما نديرش هاد الشيما كاع كلها، غنعيد نطبق هاد لا ريغل. Racine carrée de moins 3 au carré égale moins 3 égale 3. إلا أنا par la suite ما بغيتش كاع ندير هاد l'opération، نكتب directement racine carrée de moins 11 au carré égale 11. حيد هاديك الموا، شرط تكون عندي moins وحدة وعندي لو كاري هنايا. Donc, deuxième les exercices. Simplifiez les nombres suivants. Racine carrée de 25. Très bien. Ou 5. Racine carrée de 36. Ou 6. Et là, je l'ai 36, il y a 6 au carré.
racine carrée de 81. اشنا هو العدد اللي نضربو في نفس 81 جوج ضرب هي 9 في 9 دونك هي 9. Racine carrée de 121 égale 121 هي 11 في 11 دونك هي 11. Racine carrée de 0,25 0,25 هي 25 هي 5 ولكن فيها الفيرغول ça veut dire 0,5. إلا جيت نحسب غادي نلقى بأن 0,5 إلا ضربتها في 0,5 عطاتني 5 في 5 25 جوج الأرقام مورا الفاصلة دونك هي 0,25. Racine carrée de 16. نجيب عندي الراسين كاري في وسط الراسين كاري نبدا بالوسطاني باش نحسب راسين كاري دان راسين كاري اخر ما يمكنش نبدا بالدخلاني بحال في لي بارونتيز. قرينا بور سامبليفيي اون اكسبرسيون فيها لي بارونتيز تنبداو بلي بارونتيز انتيريور دونك غادي نبدا نخلي الراسين كاري الكبير ونحسب الراسين كاري الوسطاني. راسين كاري دو 16 اش بغا يعطيني؟ راسين كاري دو 16 هو 4 دونك هادي تبقى ليا racine carré de 4. Racine carré de 4 هو لو نومبر اللي نضربو في نفسو يعطينا 4 هو جوج. racine carré au carré ديال racine carré ديال racine carré ديال moins 5 au carré. سوا نحيد هاد الراسين كاري حيت معاه 2 ويبقى هادشي اللي في وسط منو، سوا نبدا من الداخل ماشي مشكل. دونك racine carrée au carré ديال racine carrée. دابا نشوف هاد الراسين كاري الاخراني اش فيه. racine carrée de moins 5 au carré. Le racine carrée de moins 5 au carré هو 5. قلنا القاعدة اللي شفنا القاعدة الثانية إذا كان racine carré d'un nombre négatif au carré تنحتفظ بلو نومبر كيما هو وتولي بوزيتيف. دونك واش ممكن نحسب racine carré de 5؟ لا، مكاينش شي عدد نضربو في نفسو ويعطيني 5 هو تبقى هي هاديك ويبقى لي الراسين كاري الفوقاني معاه لو كاري. اش قلنا قبيله؟ اي عدد في وسط الراسين كاري مع لو كاري خصو يكون بوزيتيف تيبقى كيما هو. دونك تمشي هاد الراسين كاري مع الكاري ويبقى ليا الوسطاني اللي هو راسين كاري دو 5 دونك ميمكنش نحسبوها وتبقى هاكا. racine carré de 7 plus racine carré de 2 au carré. وهاد الراسين شاد كلشي. باش نحسب هاد الراسين كاري ديال الصوم ديال دو نومبر خصني نحسب بعدا هاد جوج الأعداد اشناو هما. دونك الراسين كاري الأولاني غادي يبقى ونحسب بعدا لانتيريور 7 بلس racine carré de 2 au carré هو 2 وتعطيني racine carré 7 plus 2 هي 9 و racine carré de 9 هي 3. Exercice 2. Simplifier plus calcule ces expressions. A égale racine carrée de 25 moins racine carrée de 3 au carré plus 2 racine carrée de moins 11 au carré. Les deux règles بغيت نطبقهم هنايا. Égale racine carrée de 25 هو 5 moins racine carrée de 3 au carré. 3 est un nombre positif donc racine carrée de 3 au carré هو 3 plus 2 racine carrée de moins 11 au carré. Un nombre négatif, le carré بيحيد ويبقى 11. اش بين 2 racine carrée donc la multiplication 2 fois 11 et je calcule عندي moins plus produit donc غادي نحسب البرودوي هو الأول 5 moins 3 plus 2 fois 11 22 et je calcule 5 moins 3 est 2, 2 plus 22 est 24. Sur le B, racine carrée de 13 plus racine carrée de 7 plus racine carrée de 10 moins racine carrée de 36.
باش نحسب الغاسين كاري دو 13 زائد هادشي كاع كامل، دونك خصني نحسب الغاسين الوسطاني. باش نحسب هاد الغاسين الوسطاني خصني نحسب لي فوسط منو، دونك غادي نبدا ديما بلانتيريور. إيكال نخلي هادشي كيما هو، racine carrée de 13 plus racine carrée de 7 plus racine carrée de 10 moins racine carrée de 36 ou 6. Et je calcule. Racine carrée de 13 plus racine carrée de 7 plus racine carrée de 4. Racine carrée de 13 plus racine carrée de 7 plus racine carrée de 4 ou 2. Et je calcule. Racine carrée de 13 plus racine carrée 7 plus 2 égale racine carrée de 13 plus 3. Et racine carrée de 9 ou 3. Égale racine carrée de 13 plus 3 est 16 égale 4. Donc B égale 4. Exercice 3. Factoriser les expressions suivantes. C égale 25x au carré moins 9. Pour factoriser, سنقلبوا على الفاكتور كومون. 25 multiple ديال 5 و 9 multiple ديال 3. دونك هنا مفيهمش فاكتور كومون. هنا عندي x، هنا ما عنديش x، دونك ما كاينش فاكتور كومون ديريكت. دونك عندي لو كاري، نفكر في ليدونتيتي روماركابل a au carré moins b au carré égale. شنو هي الفاكتوريزاسيون ديال ليدونتيتي روماركابل؟ هي a moins b facteur a plus b. C'est une factorisation de la forme développée. خصني نتبع على la forme هذه a au carré moins b au carré. غادي ندير égal عندي x au carré اللي كاين 25 حتى هي خصني نحولها لان نومبر au carré. 25 هي 5 au carré، 5 au carré x au carré دونك كنجمعهم بجوجهم في كاري واحد moins 9 باش نحولها للكاري خصني نقلب العدد اللي نضربو في نفسه عاوتاني 9 هو 3 au carré. هاني دابا كتبتها على هاد لا فورم هادي دونك égal دابا نفاكتوريزي. j'applique l'identité remarquable. A هي 5x moins b هي 3 facteur 5x plus 3. Donc c'est une forme factorisée ديال هادشي اللي مكتوب هنايا ديال C. 4x au carré moins 5 égale 4 et 2x le tout au carré moins 4 هي جوج في جوج شاش درنا 2x au carré. 5 مكاينش عدد اللي نضربو في نفسو يعطينا 5. دونك باش نحولها للكاري خصني نزيد الغاسين كاري. racine carrée de 5 au carré هي اللي بحرشتني في الدرس. racine carrée de 5 au carré هي اش؟ هي 5. دونك ملي متكونش عندي ان نومبر اللي عندو لو كاري ديريكتومون بحال 4 وبحال 9 تنزيد الغاسين كاري. دونك ها هي في لا فورم ديفلوبي نتاع a au carré moins b au carré. دونك غادي ندير égal a هي 2x moins b هي racine carrée de 5 facteur 2x plus racine carrée de 5. وهني جاوبت على D. E égale 2x au carré moins 7. عندي x au carré ولكن 2 ما فيهاش لو كاري. باش ندير هاد لا فورم خصني العدد كله يكون au carré. دونك شنو هو العدد اللي نضربو في نفسو عطيني جوج ما كاينش. دونك غادي ندير racine carrée de 2 x le tout au carré moins 7 ما كاينش عدد نضربو في نفسو عطيني 7. دونك غادي ندير racine carrée de 7 au carré égal a هي هادي هي هادي racine carrée de 2x moins racine carrée de 7 facteur racine carrée de 2x. وهنا لاحظوا ان x راه ما داخلش في الراسين كاري. x عندها
عندها le carré ديالها. Donc le racine carré حدو جوج. Racine carré de 2 x plus racine carré de 7. Voilà. Factoriser l'expression. Résoudre une équation de type x au carré égale à a. En général, باش نحل هاد l'équation, تندير x au carré égale à x au carré moins a est égal à 0. Il y a x au carré moins racine carrée de a au carré est égal à 0. X moins racine carrée de a facteur les x plus racine carrée de a égale à 0. La multiplication des deux nombres égale à 0, ça veut dire le premier égale à 0 ou le deuxième égale à 0. إمتى غادي نلقى برودوي ديال جوج الأعداد هادي يعطينا صفر. إلا كان واحد فيهم تيساوي صفر، 5 في صفر صفر، أولا صفر في 3 صفر. إلا بجوجهم تيخالفو صفر ما يمكنش يعطينا صفر. Donc le produit ديال deux nombres est égal à 0, ça veut dire le premier égale à 0 ou le deuxième égale à 0. Je résous, خصني نخلي x بوحدها, donc x égale racine carrée de a ou x égale moins racine carrée de a. وهنا خصني نحضي هذا a باش نعرفو باش ندخلوها في وسط الراسين كاري خصها تكون بوزيتيف. ناخدو ان اكزومبل باش نفهمو. x au carré égale 4. Donc غادي ندير نفس l'opération égale à 0. x au carré moins 2 au carré égale à 0. x moins 2 facteur x plus 2 égale à 0. Donc x moins 2 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. Je vais t'atteindre le résultat. X est égal à 2 ou x est égal à moins 2. Il est général, je vous racine carré de a, racine carré de 4, هو جوج. Au moins racine carré de 4, هو moins 2. في حالة ما إلا كان عندي x au carré est égal à 0. واش غتكون عندي نفس الريزولت؟ شنو هو العدد اللي لو كاري ديالو عطينا صفر؟ بيان سور كو هو صفر. دونك x égale à 0. دونك عندها سوليسيون وحده. Par contre, il est quand x au carré est égal à un nombre négatif, moins 2 par exemple. واش هاد l'écriture واش هاد l'égalité صحيحة؟ Impossible. Impossible, un nombre au carré est égal à un nombre négatif. ديما le carré تيعطينا un nombre positif. Donc il est impossible. Cette équation n'a pas de solution. Donc, هنا على حساب A. إلا كان A positif, عندي deux solutions. إلا كان A égale à 0, عندي solution وحدة اللي هي 0. إلا كان A négatif, راه impossible. يعني l'équation n'a pas de solution. مجموعين في هاد les trois. Si A est supérieur à 0, alors cette équation admet deux solutions. x1 est égal à racine carrée de a et x2 est égal à moins racine carrée de a. Nous un exemple. Résoudre l'équation x au carré est égal à 25. Donc j'applique directement. Tant que 25 est un nombre positif, je dis cette équation admet deux solutions. x1 est égal à racine carrée de 25 ou x2 est égal à moins racine carrée de 25. Tant que 25 ممكن تحسب, donc on va dire x1 est égal à 5 ou x2 est égal à moins 5. Deux solutions. Un autre exemple, x au carré est égal à 7. Directement, tant que 7 est un nombre positif, cette équation admet deux solutions. Léoma, x1 est égal à racine carrée de 7 ou x2 est égal à moins racine carrée de 7. واش ممكن نحسب racine carrée de 7 لا. دونك هذه la solution. الحالة الثانية
هي إلا كانت A est égale à 0. Cette équation admet une unique solution x est égal à 0. Tout court. Si A inférieur à 0, cette équation n'a pas de solution. X au carré est égal à moins 13. Maintenant, cette équation n'a pas de solution. La partie est terminée. نعطيكم des exercices d'application باش تشوفوا واش استفدتوا من هذا الدرس ou bien sûr كالعادة اللي ما فهم شي حاجة أو يحتاج d'autres explications ما عليه غير اكتب لي في كومنتير وراه سوغي ديسپونيبل. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع فوز امي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.